Amigos, ¿cómo estamos? Uy, la cámara está muy arriba. ¿Qué es esto? Bienvenidos a otro directito más de Hogwarts Legacy, donde vamos a continuar con nuestra historia. O sea, lo primero quiero aclarar, y me matan desde ya, pero odio a Umbridge, pero amo el tema de Umbridge. O sea, es como tan... no sé, o sea, es como lo que precede algo que me da mucha risa. Pues ese tema de la película es el mejor, la verdad. Odio a Umbridge, pero amo el tema que le pusieron a Umbridge porque es como muy... sí, o sea, como que te dan más ganas de odiarla y es como chistosita en cierta parte. Sobre todo cuando mide a... al profesor chiquito, se me olvidó el nombre. Y con Trelawney también se pasaba la niña con Trelawney. Pero bueno, vamos a continuar con la historia. Íbamos justo a vernos con Nati, pero encontramos la cabaña de Hagrid, que pues por el momento no es la cabaña de Hagrid, sino que es el lugar de estudio de criaturas mágicas. Que de hecho, si mal no estoy, el profesor que está dictando esta clase es el profesor que pierde un brazo. Que no me acuerdo ahorita muy bien el nombre de este profesor, pero creo que es él. Que si se dan cuenta, en la tercera creo que Dumbledore es quien dice que se retira para pasar más tiempo pues con el brazo que le queda. O sea, exactamente así, se retira para pasar más tiempo con el brazo que le queda. En el capítulo anterior, la verdad, lo máximo que hicimos fue meternos a la sección restringida, muy similar a Harry, pero pues esto fue con un encantamiento que nos hace transparentes. Y ojo, porque quiero recalcar esto, nos hace transparentes, no nos hace invisibles. Hay diferencias, nos hace transparentes porque la luz afecta si se ve o no se ve la persona. Con una capa de invisibilidad o con un protego, que era lo que hacía Dumbledore también a veces, que lo hacía completamente invisible. Tú puedes caminar y no importa de qué lado te dé la luz, nunca te vas a ver. Entonces este hechizo es más que todo para transparencia. ¿Listo? Ahorita tenemos una misión muy importante que es para aprender otro hechizo. No sé qué hechizo sea. Déjenme, le pongo pausa porque no quiero no quiero como dañar un poquito más el ambiente. Pues con la música de Harry Potter no se daña el ambiente, pero pues como que queda un poquito disonante. Necesitamos aprender otro encantamiento de defensa contra las artes oscuras. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todo el mundo. Y necesito hacer Doge, pero creo... obviamente aquí vamos a entrar. Creo que voy a hacer algo si ese botón no está activo para otra cosa. Voy a cambiar el Doge porque ahorita no, anoche me dio un tiempito como para jugar Valhalla, para ver si ya lo acabo. Y yo con Valhalla lo que hago es que el Doge lo tengo activado con el Alt. Entonces aquí está con el Control. Y la verdad se me hace muy complicado porque para saltar entre ataque y ataque me queda muy jodido. Entonces déjenme, voy a cambiarlo por el Alt. Y si a alguien le sirve, o sea, si a alguien que lo esté jugando, que lo vaya a jugar, le funciona este truco, pues que mejor. Porque sí puede ser bastante útil. Bueno, esto espero supongo que es este, ¿no? Ah, aquí está. Tenemos este de las monturas. Fly down, pues eso sí no lo voy a cambiar. Moverse, fly, sprint, que sería el shift. Caminar es con la C. Spells and actions. Interact F, básica CC. El de curarse pues con la G, eso está bien. Rebelio, Compass, Aim. El de bloqueo, Dodge. Listo, Alt. Si me funciona, pues digámoslo así, que yo voy a hacer como la prueba piloto de todos ustedes. Es más, ¿qué pasa
hago si yo cambio, si yo dejo todos los controles como en Valhalla? No, dejémoslo todo como está porque pues ya. Como que spell set. Previous spell set, Ancient Magic, la S, el mapa, Tab, Escape, Accessing Menus, no sé, Gear, no sé qué, Collections es con la Y, eso no lo sabía. Tool Wheel, Dialogue, Span Roads, Summoner's Court, okay. Beast, Confirm Rescue, Potions and Herbology, eso está bien. No veo que se utilice el Alt para ninguna otra cosa, ni que tampoco alguna de mi minigame. Start, opción 1. Sí, no, parece que el Alt aquí no lo habían considerado. Y me gusta. Me gusta porque pues para la pelea eso es lo importante. De igual forma, o sea, pues todos son en ocasiones diferentes. Entonces no veo ningún problema. Entonces ahora que yo... claro, o sea, la verdad, siéndoles completamente sincero, la diferencia se nota porque es que... A ver, en teclado pues tú tienes los dedos, ¿no? Es muy jodido tú... O sea, tener esta posición que la verdad yo lanzo hechizos con estos dos, ¿sí? Y con estos dos me muevo. O a veces solamente con uno y con estos tres lanzo hechizos. O combos. O dependiendo, a veces es con estos tres, ¿sí? Pero siempre van a estar estos cuatro involucrados en la parte de arriba. O sea, en el WASD, Q, números y toda la cosa. Entonces es mucho más sencillo yo llevar a la D, llevar a la A, llevar a la S, a la W y espichar el pulgar, que el pulgar siempre está libre. Entonces, cualquier cosa, cualquier micro cosita que yo pueda hacer o que yo pueda tener o que sí, pues claro, o sea, me queda muchísimo más fácil con el pulgar. Entonces, la verdad, por el momento, o sea, ya falta verlo como un poquito más hacia la práctica, ¿no? Pero por el momento yo lo recomiendo, pero montones lo recomiendo. Bueno, entonces tengo que verme con... Uy, miércoles. Me caí. Bueno, entonces vamos a vernos con Nati. Yo creo que hoy... No, mentira, no me voy a comprometer a decir nada porque iba a decir que hoy me iba a enfocar en la historia principal. Pero yo soy... O sea, es imposible para mí. No por nada malo, no por X, no por Y, sino es literal, es imposible para mí enfocarme en la historia principal. Porque para mí no hay historia principal, hay historia y ya está. ¿Qué es ese dirigible? Yo creo que también es que debo tener un déficit de atención. Vale. Porque, por ejemplo, o sea, pues sé que tengo que ir para allá y de hecho me estoy acercando. Ah, ¿qué es esto? Esto será como entrenamiento de algo. A ver. Pero si le está pegando. Ah, perdón. Aquí. Pues ni pinche idea. ¿Será con un hipogrifo? ¿Será con mi bello hipogrifo negro? Pues no sé. Bueno, técnicamente, por más que el mapa me esté mostrando como que voy por un camino malo, voy por buen camino, solo que me metí por el... Pues... Seems a pleasant enough little place. Hola.
¿Qué es eso? Ah, una cabra. Ya me iba a poner todo feliz. ¿Qué es eso? Son cabras. De las que le gustaba ver Ford, la verdad. Ay, no, amiguito. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. It is good to see you, my friend. It is good to see you too. I also saw your mom. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. ¿Por qué? With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. No sabemos. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Lumos. Esto está como oscuro, ¿no? I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Juan Ouagadou. Ouagadou. Es que suena re chistoso. Ouagadou. I beseech you for some assistance. Hola. ¿Tú quién eres? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Ah, Yes. eres del líder. My name is Hola. Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Pues puede ser Diving into the divertido lake porque sounds like an a lo mejor adventure. nos encontramos Tell me con un more. Grindylow. Splendid! Entonces sí quiero ver un Precisely the Grindylow. response I'd hoped for. What do you De hecho, need ese help lago es retrieving? Grindylow. Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe.
Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Como... Pero como no es mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Me vio! ¡Auxilio! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Epa! ¿Qué es eso? Dogbox. Es un dogbox. ¿Cómo me sumerjo? ¿Así? Ah, mira tú que me puedo equipar cosas. Y monturas, ya vi. Pero... ¿cómo me sumerjo? Bueno, ahorita estuve viendo los controles porque no nos hacemos spoiler. Era acá, ¿no? Spells in action. Protego, dodge, ancient magic, cast spell. No dice de nadar. Wingardium Leviosa. Potions and Apology. Upgrade a gear. Compare patrons. Transfiguration. Minigames. Alojomora. ¿Ven que si uno aprende la alojomora? Telescope. Espérate, ¿qué? ¿Parcel Tongue? ¿Puedo hablar Parcel? ¿Qué? Navigating, Inventory, Quest Fields, Loading. Pues supongo que es este que dice Navigating, ¿no? Pues no sé. Con esto lo que mueve la cámara. Y no puedo utilizar la varita. No, mija, pues todavía no puedo nadar. Lo siento. ¿Qué? Pues qué. No, pues de hechizo. No, pues no sé nada. O sea, no sé sumergirme. A lo mejor después me dicen cómo, pero pues por ahorita no sé sumergirme. Ay. Lumos. Esto está totalmente oscuro, pero tengo que ir para allá. They must have come this way. Think! ¿Qué es esto? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time.
Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You come to the wrong place, child. Una. Dos. Think you're clever, don't you? Tres. Not fond of this biscuit. Had enough yet? Ah, se me tocó. Put me back down, right now. 5. ¿Qué? 4. How long are we doing? Put me 5. right. Go off all you want. 7. 9. 10. You insolent crap! 11. Vamos a hacer como 13 por ejemplo. 12. Luma. Luma. Levioso. Incendio. Accio. Eso. ¿Vieron? Qué emoción. I'll watch the light go out of your eyes. ¿Quién eres? ¿Como Jack the Ripper o algo así? The collection section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable insight from enemies such as their weakness, skills, or chemistry. Go in there! Stop! We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student off of my dead Luma. body! Levioso. Accio. Incendio. ¡A la verga, güey! Child! Tell Rookwood to find me himself. You having the nuts? I'll pick that one. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Ay, no, me venció. Fue culpa mía porque me confié muchísimo. Completamente mi culpa. Bueno, entonces ahí llega el mago tenebroso. Espérense, solo I'll watch the light go out of your Oye, eyes. pero si vieron que cayó, es como moradito. Pues no sé si sea morado la verdad. See someone, I'll let Pero quiero ver algo con respecto a los juegos. Y esto ya, sí, ya lo tenemos. Tenemos o sea que ya Hecate me puede enseñar otro hechizo. Levioso. I'm not going anywhere with you. Ah, going off, child. Tell Rookwood to find me himself. Incendio. véngala. Levioso. Incendio. You've made a great. No. I hate heights. Tengo que estar muy concentrado porque me quedé sin vida. Eso. Me quedé sin vida y eso. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. I'm so close to Hogwarts. Bueno, ahí me estoy mejorando solito. Eso es bueno. Are you all right? ¿Cómo se I llama, am, señora? thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little ¿Se llaman cronies. así? They seemed O sea, quite keen seguidores de on Victor you. Rookwood se It's a llaman long así. story, but thank you for your help. Ash, Well, no sé qué, you've Ash avoided them Wonders, for the algo así moment. como
Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Mallowsweet? I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Ok, creo que aquí entra mi hermoso hechizo. Reparo. ¿Ah, no? Revelio. Bueno, This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl. O sea, no sé por qué escuché que como tienda y lo intenté arreglar. Espérate. Bueno, el profesor me enseñó Accio. Este de Levioso me lo enseñó. ¿Cuál me puede enseñar esta tipa? Confringo, Difindo, Expelliarmus o Bombarda. Yo creo que me va a enseñar el Difindo. Y me falta el Wingardium Leviosa. Y bueno, este es uno de conjuración. El de alterar. Bueno, y las maldiciones imperdonables, Imperio, Crucio y Avada Kedavra. Ahora, ¿qué pasa si me creo un Horrocrux? ¿Habrá la posibilidad de crearme un Horrocrux? Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Levioso! I am Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Not so tricky after all, Merlin. Pues es que la verdad podemos verla. ¡Hey, miren! Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Lumos. Señora, ¿qué opina?
I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Excelente, entonces ahora creo que esto va a quedar como una misión secundaria. Revelio. Got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Okay. O sea, vean, se puede hacer eso y tengo inventario restringido. La señora se teletransporta. Bueno, hasta luego, señora, que le vaya muy bien. Creo que aquí esta persona vende algo. ¿Qué vendes? Hello, sir. What do you sell here? O sea, literal. I'm Pregunto, Jalal ¿qué vendes? Y Sidney, mi and personaje this is my pregunta, ¿qué potion vendes? shop. I can answer any pues, questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Esta es la de curar, ¿no? Esa está. Healing, increase the drinker's spell damage for a limited time y a potion that enhance the drinker's defense. Esta me da defensa, esta me da ataque y esta pues me cura. Ah, yes, a wonderful choice. Sí, dejémoslo así. ¿Qué podemos venderle? Pues este. Sí, técnicamente tengo este que está mejorado. Llévese este buen hombre. I'll have no trouble selling this. Thank you. Esta cosa ni me gustó. Este también, porque este no me gustó. Este sí. Y pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. I hope to see you again sometime. Thank you. Yo también lo espero ver pronto. Oye tú, duende o goblin. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ¿Qué pasó? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Bueno, you mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Se llama Arn, y es muy raro en serio que se vaya como pintando. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. Bueno,
That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. No sé, siento que todavía estoy como muy crudo. Entonces, vamos a... Bueno, el Goblin Camp está aquí. ¿Qué es esto? Merlin Trial. Merlin Trials are puzzle allegedly created by Merlin while a student at Hogwarts as a diversion for his fellow Slytherins. Pero... ¡Hey! Un dragón. Sí. Vamos a utilizar... Pues cualquiera del castillo me sirve, la verdad. Este es el de pociones, esta es la librería, este es el greenhouse. Clase de adivinación. Transfiguración, hechizos, fix. Defensa contra las artes oscuras. Eso es lo bueno, que como me he puesto a hacer misiones secundarias, como que ya tengo casi todos los polvos flu. Entonces hacer misiones secundarias ayuda bastante. What are you up to now? Muchas cosas, mi querida amiga. ¿Cómo es que te llamas? Lumos. Te llamas Ignata Wilson. Ay, estoy cansado de esa canción. You can advance time by accessing the map. Hola, profesora. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Excelente. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Espérate que... Pues que yo no quiero hacer este. Ah, Expelliarmus me enseña. Ahora. Maestra.
Ah, vale. During the week. Yes. Entonces ya amaneció. Vamos a hacer como que ya amaneció. Uy, me dormí en el salón, profesora. Tengo que salir y volver a entrar. No mames. Ah, no, solo cuento con la puerta. Protego. Y yo con mi capita super especial. I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Eso. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus! Expelliarmus! Still at it, I see. Pero se demora muchísimo en cargar. Bueno, ya sabemos cómo funciona. ¿Qué conseguí? Ah, es como... Sí. Bueno, está mejor que la que tengo, pero pues no sé, esto es de Slithering. Vamos a dejarnos lo que sea de Slithering. Guantes. Este me da creo que más ofensivo. Y este me hace perder, entonces unos estos. Me van mejor y de hecho se me ven bien. No, pues es que con los otros dos pierdo, entonces está bien. Y de bufanda solamente tengo esa porque las otras las vendí. Sí, no he encontrado nada más así como interesante. Entonces vamos a asignarlo bien ahora sí. Pues por el momento voy a tener el Lumus ahí, voy a tener este. Y no tengo nada abierto aún. Tenemos que ir a herbología. Bueno, vamos a ir a herbología y luego vamos a hacer las misiones secundarias. Porque pues necesito aprender a hacer mis pociones, obviamente. You can't imagine how inconvenient travel. Con eso ya me dedico a las misiones secundarias. Y lo más importante, necesito un testral. Creo que también con el paquete este de las artes oscuras venía un testral. Entonces sería interesante. ¿Y a qué horas aprendió la lojomora? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class,
please welcome the newest rose in our garden. Black Rose, please. We do look forward to growing together. Esa profesora es un pastelito. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. No. Accio. No vamos a meternos con mandrágoras, ¿no es cierto que no? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Entendí mandrake. First, let's protect our ears. Ay, no, sí. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. No. ¿Son adultos? Take your mandrake in the new port and cut down the soil! Son adultas. ¿Qué te pasa, Garlic? The soil Son adultas. should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! De hecho, estaba a punto de hacer eso. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. A All right then, bit. off you go. Splendid work, everyone. A bit. O sea, en Now serio, for our no son next bebés. task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Entonces, tengo Dittany's que... restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Vale, o sea, primero me dejas sordo y luego me vas a... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Okay. Creo que está nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Creo que es brilliant. como también un ancestro. Oh. Well, thank you. Pero no me acuerdo I de nearly put quién. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on.
grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a step. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Lumos. Levioso. Attack the target dummy with a... Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Listo. Take your time. Pues la verdad estuvo re bien. O sea, me gustó. Y si lo mantengo oprimido, supongo que no lo lanzo, sino que lo cambio. ¿Qué harán estas cosas? Sería interesante saberlo. O sea, como ver qué hace... ¿Esto qué era? Es carnívora, pero no me acuerdo qué... And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Es en serio, quiero aprender de todo. De hecho, todo aquí es útil. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. Listo, subimos de nivel. Y ahora... creo que... ¿Era con la I? No, con esto abro es... Ah, miren los diferentes tipos de enemigos. Son 67, o sea... Bastante. Listo. Challenge. Potion class. Vamos a pociones. Que eso es misión primaria. Que tengo aquí. Ah, son mis planticas. Listo. Y ya. Parece. Quiero decir también la clase de animales. Dame permiso. Ravenclaw. A ver, tengo que ir por... My old assistant taught me. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Blackwood... I saw an aura badge on
Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Ahorita es horas, se imagina. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Me voy a volver el príncipe mestizo. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. O sea, te queda un toquecito así suave, como para que no se me vaya mucho. Listo. Profesor no necesita como un bastón en lugar de andar caminando chistoso. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay. A well-prepared... Revelio. O sea, la verdad todo lo que sea leer como que no me interesa mucho. Uy, espérate, amigo. Bueno, no sé por qué me sale eso en la de... Ah, que gané. Y eso es de las artes oscuras.
este era el que yo tenía. Y este es el que me gané. Ah, sí, es que es de mayor nivel. Vamos a dejar este. Revelio. No me queda nada más. Hay un cofre como allá abajo. No sé si es un cofre. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Creo que es este, ¿no? ¿Qué? O sea, no tengo como... Nah, qué triste. Yo quería como... Espicha aquí, espicha allá, haz la poción, no... Déjalo ahí que se cocine solo. Nada, no me gustó. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon's Dark! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on... Revelio. ¿Qué necesito? ¿Será de acá? Es que no me deja coger nada más. ¿Qué hago? Ah, que vaya a hablar con... Precision is key when brewing potions. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Sí, señor. Muchas gracias. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. ¿Dónde está este pendejo? ¿Puedo hablar con él? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions.
Listo, ya, volví. Lo siento, mil disculpas. Estaba atendiendo unos pequeños asuntillos. Y los asuntillos no se acaban. Listo, entonces, muchachos, vamos a seguir aquí con esto. Terminé ya clase de pociones. Find Scrub's notes in the courtyard. Vamos a hacer Dive in the Black, pero es que no sé cómo sumergirme. Carter away to the Goblin y este. Bueno, vamos a hacer este. No sé si me lo marque, la verdad. Estaría como muy seguro al respecto. Pero vamos a hacer este, a ver qué tal. My robes are going to reach. Ah, ahí hay una. Galeones. Aquí. Y tengo que espicharla. Justo ahí. Listo, ya tenemos otro Slytherin. Muy bien. Necesito aprender al ojo mora. ¿Cómo aprendo al ojo mora? Handy resource indeed, your field guide. Dice no path available. Pero bueno, vamos bien. Me gusta esta nueva capita que encontré de defensa contra las artes oscuras. Bueno, no me muestro así como... Bueno, aquí está. Yo sabía que había encontrado uno. Ahora, ¿dónde está la llave? Revelio. Lumos. Revelio. Ahí hay un cofre. O sea, como que todo está por en el piso de arriba. ¿Se puede subir más? No, pues esta misión es como muy ocasional. I will no sooner tolerate indolence. Entonces vamos a hacer otro. ¿Cuál? No, pues vamos a hacer este. Y luego hacemos el de perdón. Luego hacemos el del Goblin y luego hacemos el de Astrolabe. Pero es que no sé cómo sumergirme. Listo, ya tengo otro, tengo más páginas y ya está. Aquí que encontré plantas o pociones, las dos cosas y ya. Neither makes for a night worthy. Bueno, sé que tengo que bajar, pero me da curiosidad aquí. Lumos. Revelio. Bueno, aquí parece que voy como por buen camino. Y aquí hay... Lumos. No es muy claro. O sea, literalmente no es para nada claro.
Una señora con 2 elfos domésticos. Esta pintura no se mueve. Ah, aquí está. Menos mal no era tan complicada. Ay, discúlpame. Y aquí. Súper bien. Bueno, ahí seguimos completando como los secretos de... Lumos. Revelio. Tengo este. Ah, pues ya lo abrí. Lumos. Huh. Estoy haciendo cosas y ni me acuerdo. Ah, es que esta es la sala de rey. Another adventure, are we? Vamos a bajar. ¿Cómo bajo? Vamos a ir bien abajo. Been having strange dreams. A lo mejor nos encontramos algo emocionantemente nuevo si bajamos así mucho. Creo que aquí ya llegamos. Ah, aquí, por aquí ya estaba. Lumos. Slytherin. Llegué a la sala común de Slytherin. Bueno, ya sabemos que si bajamos lo suficiente volvemos a la sala común de Slytherin. ¿Este es el baño de niñas? ¿Este es el baño de niñas? ¿O de niños? Miren, yo no me voy a poner tan paranoico. Ah, bueno, este es de niños. Y aquí, epa. Aquí hay dragones. Bob, este es un box struggle, creo. Unicornios y un hipogrifo. Pues este es el de niños. Jugadores de Quidditch. Pero si este es el de niños, Revelio. este es el de niños. Si me ven aquí me matan. Pero creo que es este, el que abre la cámara de los secretos. Y si se dieron cuenta, hay un mini mapa de lengua parcel. ¿Se dieron cuenta? ¡Ah! Dice grabado en este grifo. Bueno, no sé si dice grifo, pero si dice o sea, snippet. En teoría dice snippet. Está una pequeña serpiente que nadie sabe qué significa. Entonces, claro,
si lo pones así... O sea, es más, Slytherin es bien inteligente, porque claro, es el heredero de Slytherin y se habla mucho del heredero de Slytherin y que bueno, Salazar Slytherin es hombre, sí, pero ¿qué hace Salazar Slytherin? Guarda la cosa más preciada para él, que pues es su basilisco para matar a los sangre sucia en el baño de mujeres. ¿Quién se lo sospecharía? Ni siquiera los otros fundadores se lo sospecharon. Porque es más, creo que si se lo hubiera puesto en un lugar que hubiera sido como obvio, o sea, si hubiera sido Voldemort, que Voldemort, siendo completamente sincero, Voldemort es muy egocéntrico. Si hubiera sido así, lo hubiera dejado en el lugar más obvio posible para todos. Revelio. A veces solamente hace falta activar el Revelio para que los cuadros se muevan. ¡Ey! ¿Saben lo que es esto, no? Si mal no estoy... Revelio. Si yo mal no estoy... Levioso. Aquí fue donde encontraron a Myrtle. Oh, no que encontraron a Myrtle, sino que aquí la estaban bajando cuando estaba... Lumos. Cuando estaba aquí, cuando estaba curioseando por Gareth. ahí... Do you have a moment? Riddle. De hecho... Capaz, sí. Ay, perdón, lo pegué antes de tiempo. Y de hecho estas llaves son las que le ponen como desafío para cuidar la piedra filosofal. Pero... Yes. ¿Pero qué? Pero sí, o sea, es aquí. De hecho, sí, no estaba tan lejos del baño. Lumos. Y aún así no lo sospechó nadie. Bueno, también estaban como dormidos, ¿no? It's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Excellent. Lumos. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Hermoso. No había estado Revelio. De hecho, creo que sí. Seguimos encontrando cositas interesantes por ahí. Bueno, aquí estás tú.
está. Listo. ¿Y dónde está el otro? ¿El otro está abajo? Ah. Bueno, ¿cómo es el otro? Para no... 6 y... 1, 2, 3, 4, 5. Listo. What are you up to now? Revelio. Me pregunta como que en qué estoy, pero pues ahí pasándola, ¿no? Encontré gafas de sol. Ah, un juguete de dragón. Revelio. Bueno, yo encontré la llave, ¿no? Se supone que ya tiene que venir para acá. Accio. Accio. Revelio. ¿Será que ya llegó acá? Porque sí escuché la llave. Escuché como le botea, pero no estoy seguro. No. ¿Eh? La escucho. Pero no la veo. Está cerca. ¿Qué pasó? Revelio. No, aquí se ve más. This looks like the right statue. Now, what was the password? Ah, es la estatua. Revelio. Aquí hay un cofre. ¿Por qué hay tanto gato por ahí suelto? Why do students always frown? Portrait of Puff Barufio se llama. Duncan owes his reputation to you. Descendium. Díganme que van a mostrar el pasadillo. Goodness. Who knew this was all down here? Lumos. Hey, miren, es Peter Pettigrew. Uf, aquí está lleno de polvo. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. No, no era con eso. Es con esto. Reparo. Lumos. Revelio. That seems to have done the trick. Ok, encontré una poción, eso me gusta, pero me asusta porque supongo que me voy a encontrar con enemigos aquí de camino. Acá hay otro corte.
sombrero. No me gustan los sombreros. This castle will never cease to surprise me. Revelio. Ah. Lumos. Creo que este fue el que utilizó Harry, ¿no? Sí, porque le decían, te sugerimos el de la bruja tuerta. Sí, es este. Este me lleva al sótano de Honeydews, que era el que yo estaba buscando cuando llegué. Revelio. Creo que aquí. Voy a necesitar esto. Incendio. Y ojalá no sea diacromático. ¿Qué es esto? Ah, le vio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Primero lo primero. Revelio. Ah, no mames. Volví. Pensé que iba bien y lo que hice fue devolverme. Ah, pues que yo llegué por otro lado, yo llegué por allá. Bueno, diferentes caminos. Me tengo que parar aquí y... Levioso. Going to have to get past this. Levioso. Bueno, espérate. No, veo cuando que no me gusta. Revelio. Aparece como algún botón para que yo me pueda sumergir. No sé cómo sumergirme. Es que sería más fácil si apareciera como un botón que dijera aquí te sumerges. O sea, con este te sumerges, pero bueno. Y menos mal no caí. Por poquito y se me pasa esto. Otra...
No sé, no... Reparo. Levioso. Incendio. One more to go and I'll make it across. Reparo. Incendio. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Accio. Leviosa. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Pero es que no me funciona. Tengo que oprimir, tengo que hacer el Accio, pero no me funciona. Ahí sí está como jodidillo, la verdad. Opa, cuidado, te caes. Oh. Ah, ya. Accio. Levioso. That did the trick. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Más guantes. Revelio. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. De hecho no estamos cerca de Honeydukes. Estamos debajo de Honeydukes. Revelio. Eso ya no hay nada más. Y pónganle cuidado a este trucazo. Me acuerdo por la tercera película de Harry Potter. Me voy a ir así transparentoso porque no sé si me vayan a poner problema por aparecer en el sótano de Honeydukes. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Revelio. O sea, la verdad me voy así por puro miedo de que... I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Vamos allí. Ve, creo que
súper. Ok. Hola, ¿tiene grajeas de todos los sabores, señor? Nivel 11. Revelio. ¿Hay algo más? No parece. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos para Garrett, pero... Revelio. ¿Qué de raro? No hay nada de raro, ¿no? Bueno, aparte de esto que me da galeones. Sí, como algo más. Yep. Revelio. Vamos a hacer algo y vamos a ayudarle al duendecito. El duende estaba más por allá, ¿no? Vamos a ayudarle al duende. Vamos a teletransportarlo aquí. Y vamos a seleccionar el quest del duende. De hecho la acabo de embarrar. Wonder who lives here. Vamos a hacer este quest del duende y... ¿Es este? Es este. If you're here for my wares. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Bueno, vamos a equiparnos bien. Me voy a poner el Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Con esa cabra creo que conseguimos resorts, ¿no? Revelio. Herbarian Black Skill. Revelio. ¿Una cromántula? No vi, pero no sé si sea una cromántula. Ah, no.
Not my fault you're a deadly great spider. Conseguí más colmillos de... Ahí hay otra. Expelliarmus! Past the ruins. I'm on the right Pero track. son como por locaciones. Hola, cabrita. ¿Se imaginan encontrar lo que en un futuro será el nido de Aragorn? Aquí hay más. Levioso! Potato! Incendio! Accio! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Incendio! Accio! Levioso! Me fue bien, la verdad. O sea, no por dármelas, pero me estoy defendiendo bien. ¿Qué es eso? Vamos a ayudar al pobrecito... Al pobrecito Goblin. Y ya curioseamos más. Esto es enorme. Revelio! An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Expelliarmus! Accio! Levioso! What do you have in store for me? Protego! Many of you are there? I feel as though you're not even trying. ¡No! ¿Qué pasó? Ay, pero... Levioso! You're fortunate. No, pero es que como se me va a activar preciso el Windows. Se me activó el Windows, es por eso. Pinche tecla, en serio. You've been paying attention. How many of you are there? Protego! Easily diverted. Levioso! Expelliarmus! You will suffer. Y dale. I will make you look sad. Really, it is. Now, that's better. Y dale. Vean. Red Rock will lead us to victory. You don't believe you can defeat me, do you? Levioso! Accio! Incendio! I shall avenge your death. That was quite something. Now, to free Arn's carts. Bueno. A la segunda la sobrevivimos. Revelio!
Levioso. Como que necesito saber el Wingardium Leviosa, ¿no? Revelio. Para poder utilizar esto. Ah, supongo que entonces estos son como... Van a ser como portales donde no hay polvos flu. Utilizo... Ajá. Incendio. Sí. Bueno, no sé. Levioso. Expelliarmus. Incendio. No es así. Accio. Revelio. ¿Dónde está lo que necesito? Ah, ya empezamos. Ya empezamos. Todos los directos voy a tener problemas con esto. No me gustan las gafas. No, pues ya estuvimos esto. Dame. Revelio. No puedo escalar en los barriles, te puedo escalar. Looks as if there's more than one way to enter. Gears otra vez. No me gustaron. Un sombrero. Expelliarmus. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Bueno, hay más. Tiene que haber en otro lado. Revelio. Uy, son 3. ¿Dónde más habrán bolitas de esas? Accio. Quite an enchantment. The carts are returning to iron.
tienen que ser 5. Bueno, entonces ya encontré esas. ¿Cuántas más pueden estar más que me hacen falta? Me hace falta un juego de pelotitas de estas. Revelio. Y ahora que rompemos guantes, rompamos estos. Ok. Fair enough. Accio. Levioso. Hola. Pues muy bonita la vista y todo, pero me hace falta un juego de esferas. ¿Dónde pueden estar? No tengo ni idea. Y el remedio no funciona con ellos, parece. Solo me hace falta una. ¿Dónde está? Ay, come on. Expelliarmus. Accio. Bueno, están las que estaban aquí. Ya las puse. Las que estaban... ¿Será que están allá arriba? No creo. Pero pues por si acaso. Accio. Levioso. Accio. Pues no. ¿Dónde están? Revelio. A lo mejor ni siquiera están en el campamento, sino que están como por los alrededores. Incendio. Accio. Miren, las aquí estaban. Las últimas. Y es que ya empezó a sonar la música, quiere decir que... Sí es. That's that. Settled. Listo. Buenas.
Revelio. Dark Mongrel, sí. No creo que me ponga a pelear con lobos ahorita. No soy de Wolf Keys tampoco. Pero es bueno aprender de criaturas, por más salvajes que sean. This looks intriguing. Oh, un conejito. ¿Qué hay aquí? Lobos. Bueno, se llama Dark Mongrel, pero parecen lobos. ¿Qué más hay por aquí? Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Ah, sí, me gustó ayudarla. All the best to you. Once my car's arrived, I'd be happy to show you my wares. ¡Oh! Este está precioso. Uf, está preciosísimo, se lo voy a dejar. Bueno, ya lo It's like demás... a place right out of a storybook. Alejo Mora. Revelio. ¿Qué es esto? Uy, no, este está mejor. Sorry. Es que encuentro uno y me llega otro mejor. Miren esto. Ese acabado está también preciosísimo. 12 y... un cuarto. Listo, muy bien. Revelio. Sí, cierto. No, vamos a... Este es el más feo y el más débil. Pues la verdad no me voy a quejar tampoco, los guantes y los uso. Revelio. Ok.
nice to see you, my young friend. Oh, nice to see you. Déjame mirar a ver rápido. Grace, what was it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. Quiero ver si ahora que está de noche puedo... No, es que no sé cómo hacerlo. A ver, nado rápido con el chip. ¿Qué pasó? Yo no me muevo. Bueno, como ya no me puedo mover, esperemos que al salirme del juego todo funcione normal. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Hicimos un directico un poquito más largo. Y pues, buenas noches. Bye.